Assalamu alaikum dear students. Today our topic is digestion in humans for class 7th. प्यारे बच्चों, आपको मालूम है जो हम फूड यानी गुज़ा खाते हैं ये कहाँ कहाँ पे हमारी बॉडी में पहुँच जाता है और फिर उस गुज़ा को क्या हो जाता है। डाइजेशन इन ह्यूमन्स यानी निज़ामी हाजिमा इंसानों में, यानी जो हम ये गुज़ा खाते हैं ये कैसे हज़म हो जाते हैं हमारे अंदर। बच्चों ये जो हम गुज़ा खाते हैं दिस फूड इट पासिस थ्रू ए कंटिन्यूस कैनल जिसको हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। जो एलिमेंट्री कैनल हमारी माउथ से स्टार्ट हो जाती हैं यानी बिगिन हो जाती हैं और एंड अनस पे हो जाती हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनल है इसके वेरियस कंपार्टमेंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ बच्चों, जब हम गुज़ा खाते हैं तो सबसे पहले हम गुज़ा वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, यानी हम गुज़ा सबसे पहले मुंह में लेते हैं। उसके बाद हमारी ये जो गुज़ा मुंह में लेते हैं तो उसके बाद हमारी ये फूड पाइप गुज़ा की नाली में पहुंच जाता है। फूड पाइप से स्टमक में मादे में पहुंच जाता, तो मैदे से स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस, यानी 6 कंपार्टमेंट्स वेरी स्मॉल। इसके एलिमेंट्री कैनल की जो इसके 6 हिस्से हैं, इन 6 हिस्सों से इन 6 ऑर्गन्स में हमारा गुज़ा पहुंच जाता है। तो चलिए देखते हैं इस गुज़ा को। सबसे पहले देखते हैं माउथ में इस गुज़ा को क्या हो जाता है। बच्चों जब हम गुज़ा खाते हैं अपने मुंह में डालते हैं तो हमारे मुंह में दांत यानी टीथ होते हैं। क्या होते हैं? टीथ। तो ये दांत क्या करते हैं, हमें इस गुज़ा को चबाने में मदद करते हैं, च्यू करते हैं। तो चबाते चबाते इस गुज़ा के साथ एक मिठास पानी जैसा मिल जाता है, उसको सालीवा कहते हैं। यानी सालीवा एक ग्लैंड से निकलते हैं जो हमारी मुंह में मौजूद होता है, जिसको सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड से ये सालीवा निकलता है। सालीवा इस गुज़ा से मिलता है और मिठास बनाता है। उसके बाद ये गुज़ा स्लिपरी बन जाता है तो फूड पाइप में पहुंच जाता है। यानी नेक्स्ट स्टेप कहाँ पहुंचता है? फूड पाइप। यानी नेक्स्ट है फूड पाइप में, यानी जो जिस सॉल्वेड फूड होता है ये फूड पाइप यानी ऑसोफेगस में पहुंच जाता है। जो फूड पाइप हमारी गर्दन में चेस्ट में होता है। ये फूड पाइप क्या करती है? इट पुशेस डाउन द फूड, यानी डाउनवर्ड्स फूड गुजर जाता है इस फूड पाइप से। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये जो फूड पाइप से जब गुजर जाता है मैदे में, तुम्हारा मैदा इस गुज़ा को एक्सेप्ट नहीं करता है और बाद में हम वोमिटिंग हो जाती हैं। तो ये जो पैसेज ऑफ फूड जो होता है, जो बैक होता है बकल कैविटी यानी मुंह में चल, इसको रिगर्गिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिगर्गिटेशन। यानी जो गुज़ा हमारा मैदा एक्सेप्ट नहीं करेगा बाद में वो वापस मुँह में चला जाता है, उसको रिगर्गिटेशन कहते हैं, यानी वोमिटिंग की शक्ल में। तो फूड पाइप से हमारा गुज़ा कहाँ पे पहुँचता है? स्टमक में, मादे में। ये जो मैदा जो होता है ये हमारी बॉडी का वाइडेस्ट जो एलिमेंट्री कैनल होता है इसका वाइडेस्ट पार्ट होता है। ये फूड पाइप को वन एंड पे रिसीव करती है और स्मॉल इंटेस्टाइन्स पे अदर एंड पे खुल जाता है, यानी इतना मैदा ये वाइडेस्ट पार्ट होता है। जो ये मैदा होता है इसकी इनर लाइनिंग जो होती है वो म्यूकस को सीक्रेट करता है। म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, यानी इन जूसेस को सीक्रेट करता है। और जो म्यूकस होता है वो स्टोमिक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है और मैनी बैक्टीरिया को किल करता है, जो बाद में स्टोमक में मीडियम को एसिडिक बनाता है। और जो डाइजेस्टिव जूसेस पे एक्ट करता है, डाइजेस्टिव जूस से प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है सिंपल सब्सटेंस में। इसका मतलब जूसेस भी मैदे में काम आ जाते हैं। तो जब मैदे में पूरा ये फंक्शन हो गई तो उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, यानी छोटी आंत में हमारा गुज़ा पहुंच गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो होते हैं ये हाईली कोइलेड होते हैं। इनकी लंबाई 7.5 मीटर लंबी होते हैं ये, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे होते हैं 7.5 मीटर्स लॉन्ग होते हैं।
یہ جو اسمال انٹسٹائنس ہوتے ہیں یہ سیکریشنز ریسیو کرتے ہیں لیور اینڈ پینکریاز سے، دوسرے گلینڈز جو معدے میں ہوتے ہیں، دیٹ از لیور اینڈ پینکریاز، یعنی ان سے یہ سیکریشنز ریسیو کرتے ہیں۔ لیور جو ہوتا ہے یہ ریڈش براؤن گلینڈ ہوتا ہے جو ہمارے ایبڈومن کے اپر پارٹ پہ رائٹ سائڈ میں ہوتا ہے۔ سب سے لارجسٹ گلینڈ ہماری باڈی میں ہوتا ہے یہ لیور۔ یہ لیور بائل جوس کو سیکریٹ کرتا ہے، جو بائل جوس گال بلیڈر میں ہوتا ہے یہ اس کو سیکریٹ کرتا ہے۔ بعد میں یہ بائل جوس جو یہ سیکریٹ کرتا ہے، یہ بائل جوس کیا کام کرتا ہے، یہ فیٹس کو ڈائجیشن میں کام آتا ہے، یعنی فیٹ ڈائجیشن میں یہ اہم رول ادا کرتا ہے یہ بائل جوس جو گال بلیڈر میں موجود ہوتا ہے۔ نیکسٹ ون از پینکریاز، یہ لارج کریم کلرڈ گلینڈ ہوتا ہے جو ہماری اسٹامک کے بلو سائڈ میں ہوتا ہے۔ یہ پینکریاٹک جوس کاربوہائیڈریٹس پر ایکٹ کرتا ہے جو اس کو بعد میں بریک ڈاؤن کرتا ہے سمپلر سبسٹینس میں ایز گلوکوز، اور فیٹس کو یہ فیٹی ایسڈس میں، گلائسرول اینڈ پروٹینس کو امائنو ایسڈس میں یہ اس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ ہماری اسمال انٹسٹائن ہوتے ہیں اس کی انر لائننگ والز جو ہوتی ہیں اس میں فنگر لائک آؤٹ گروتھس ہوتے ہیں، یعنی جیسے جڈ ہوتی ہیں یعنی بال ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے لائننگ کے اندر فنگر لائک پروجیکشنز ہوتے ہیں یعنی آؤٹ گروتھ ہیں جس کو ہم ولی کہتے ہیں۔ اس ولی کا کیا کام ہوتا ہے، یہ ولی ایبزاربشن آف ڈائجسٹڈ فوڈ جو ہوتا ہے اس کے لیے سرفیس ایریا انکریز کرتا ہے، اور ایبزاربڈ ڈائجسٹڈ فوڈ مٹیریل جو ہوتا ہے یہ ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے بلڈ ویسلز میں ٹو ڈفرینٹ آرگنز آف دا باڈی۔ اس کا مطلب اسمال انٹسٹائن میں کمپلیٹلی ڈائجیشن ہوتی ہے، بعد میں بلڈ ویسلز میں پہنچ جاتا ہے اور ڈفرینٹ آرگنز آف دا باڈی میں پہنچ جاتا ہے، تو تاکہ جو اس میں جو جہاں پہ یہ کمپلیکس سبسٹینس جیسے پروٹین ضرورت ہوتی ہیں باڈی کے لیے اس کو بلڈ کرتا ہے، تو اس کو ایزیملیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسمال انٹسٹائن میں جو کمپلیٹ ڈائجیشن ہوتی ہے، جو ریمینز انڈائجسٹڈ فوڈ ان ایبزاربڈ فوڈ رہتا ہے وہ لارج انٹسٹائن میں انٹر ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری جو یہ لارج انٹسٹائنس ہوتے ہیں یہ بہت وائڈر اور شارٹر ہوتے ہیں، 1.5 میٹر لمبے ہوتے ہیں جبکہ اسمال انٹسٹائن 7.5 میٹر لمبے ہوتے ہیں، لیکن اسمال انٹسٹائن 1.5 میٹر لمبے ہوتے ہیں۔ اور لارج انٹسٹائن کا کام کیا ہوتا ہے، یہ ایبزارب واٹر اور جو سالٹس ہوتے ہیں اس انڈائجسٹڈ فوڈ مٹیریل میں یہ اس کو ایبزارب کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ریمیننگ ویسٹ ہوتا ہے وہ ریکٹم میں پاس آن ہو جاتا ہے اور سیمی سولڈ فیشل بنتا ہے۔ اس کے بعد جو فیشل میٹر ہوتا ہے یہ ریموو ہو جاتا ہے، فیشل میٹر جو ہوتا ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے انس کے ذریعے فرام ٹائم ٹو ٹائم، جس کو ہم ایجیشن کہتے ہیں، یعنی لارج انٹسٹائن میں جو ویسٹ رہ جاتا ہے، ایکسکریٹر رہ جاتا ہے، پھر ہم پیشاب کی شکل میں باتھ روم نکلتے ہیں، پھر انس کے ذریعے سے یہ ایکسکریٹرا ہو جاتا ہے۔ سو یہ کمپلیٹ یہ ڈائجیشن ہے ان ہیومنز میں، جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ ماؤتھ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور انس پہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو بچوں آپ نے سیکھا ہوگا، تو نیکسٹ ٹائم کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔